what's up mga kasoso, meron tayong bagong unit dito, Lexus GX 550, pagita ko, kulay gray. Let's go. So ito guys, brand new to, kakakuha lang namin sa kasa. DE37 ulit yan, gray, ewan ko anong klaseng gray yan. Daling ko sa Pampanga guys. Yeah, pogi alak pa. Kunin ko yung susi, daling ko sa Pampanga. Let's go. So yun guys, nakuha na natin yung susi. Yun oh, pogi oh. Yeah, brand new. Brand new. Yung plastic pa. Shoot natin sa Pampanga. I-start lang natin. Paano ba start ko ito? Yeah. Ganda. So ito yung Lexus na GX 550. May brakes pa daw sabi ni Boss Richard. Brand new, sinitapan agad oh. Wild. Ganda. Yun oh. Gray. Laki, mas malaki sa Toyota. Yeah. Guys, try ko lang i-pull. Boy, ang bilis niya mag-promise. Yeah.